लतीफ़ी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल का ये मुकदमा है और मुलजिम अमीर फ़तेह को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने इस हवाले से बाकायदा 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। अब ये मामला ज़रा खुलकर इस वजह से सामने आया कि मुलजिम अमीर फ़तेह ने अबूरी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और ये कहा कि वो शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहते हैं और इसलिए उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर की जाए और पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। अब मैं ये सारा मामला शुरू से आपसे शेयर करूंगा और वो इस वजह से कि अब जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने इस मामले का यानी इस अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त का तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के बारे में आप जानते हैं, बहुत नामवर और काबिल जज हैं, फ़ौजदारी कवानीन पर उनकी खासी ग्रिप है। तो इस हवाले से उन्होंने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। तो अब इस फ़ैसले में क्या कहा गया है, क्या नुकात उठाए गए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अब मैं शुरू से इस सारे मामले पर जाता हूं कि ये मामला शुरू कब हुआ था। ये मामला है सितंबर 2024 का, जब तीफी बट के बहनोई जावेद बट को शाहजमाल के करीब गाड़ी में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े के बाद इसका जो मुकदमा है मकतूल जावेद बट के बेटे हमजा जावेद की मुद्दत में थाना इचरा में दर्ज करवाया जाता है और मुलजिम अमीर फ़तेह को इस मुकदमे में नामज़द किया जाता है। और FIR का जो मतन है वो ये है कि मुलजिम अमीर फ़तेह के कहने पर मोटरसाइकिल सवारों ने जावेद बट पर हमला किया, फायरिंग की, जिससे जावेद बट जाँ बहक और उनकी अहलिया ज़ख्मी हुई, जिनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब उसके बाद इस मुकदमे की तफ्तीश का अमल शुरू होता है और उसके बाद फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुँचता है। अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट क्यों पहुंचा? क्योंकि मुलजिम अमीर फ़तेह को की दरख्वास्त ज़मानत नीचे से सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। अब लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिम अमीर फ़तेह ने आना था, लेकिन पुलिस भी चारों इतराफ़ से मुलजिम अमीर फ़तेह को गिरफ़्तारी के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी रखे हुए थी। अब मुलजिम अमीर फ़तेह ने एडवोकेट आबिद साकी, जो कि सीनियर वकील हैं, उनकी खिदमात हासिल की और लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी दरख्वास्त ज़मानत के लिए रजू किया, जो कि मुलजिम का बुनियादी हक है कि वो शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करे। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई कि जब ये केस कॉल हुआ तो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के रूबरू आबिद साकी एडवोकेट ने कहा कि मुलजिम को अदालत तक रसाई नहीं दी जा रही, चारों इतराफ़ पुलिस की भारी नफरी खड़ी है, किसी भी वक्त लम्हे मुलजिम को गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो ये दरख्वास्त है कि मुलजिम को कमरा अदालत तक बाहिफाजत लाने की इजाज़त दी जाए। फिर अदालती हुक्म पर लाहौर हाई कोर्ट के जो SP सिक्योरिटी हैं वो गए और जाकर मुलजिम को बाहिफाजत उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया और यूँ मुलजिम की अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर की गई। फिर अदालत ने तफ्तीशी को नोटिस किया कि मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करें और बताएं आकर कि क्या इल्ज़ामात हैं। उसके बाद मुलजिम को साथ ही अदालत ने फौरी तौर पर गिरफ़्तार करने से रोक दिया कि जब तक इस पटिशन का फ़ैसला नहीं होता मुलजिम को गिरफ़्तार ना किया जाए। इस दौरान मुलजिम शामिल तफ्तीश भी हुआ और जब दोबारा केस टेकअप हुआ कुछ दिनों के बाद, तो पुलिस की जानिब से इस हवाले से मुलज़म की जो रिपोर्ट थी तफ्तीश की वो अदालत में पेश की गई। साथ ही साथ मकतूल जावेद बट के जो मुकदमे के मुद्दई थे उनकी जानिब से भी एडवोकेट परवेज़ इनायत मलिक ने भी वकालतनामा जमा करवाया और इस ज़मानत की मुखालफत में उन्होंने दलाइल दिए। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने तमाम दलाइल सुने और मुख्तसर अदालत ने यह कहा कि 5 लाख के ज़मानती मुचलकों के एवज़ मुलज़म की अबूरी ज़मानत कन्फर्म की जाती है, जो कि मुलजिम अमीर फ़तेह के लिए बहुत बड़ा रिलीफ था। अब इस सबका एक ही सोच थी कि अदालत ने किन बुनियाद पर यह ज़मानत मंजूर की, क्या कहा, क्योंकि कमरा अदालत में तो अदालत ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया। अब जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की जानिब से 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है। तो मैं वो आपके सामने तहरीरी फ़ैसला चाहूँगा कि मैं जो वर्ड टू वर्ड जो बात की गई है उस फ़ैसले में वो आपके सामने रखूँ। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने तहरीरी फ़ैसले में सबसे पहले ये लिखा कि जो मुद्दई है इस मुकदमे का हमजा जावेद वो मौके का गवाह नहीं है। ये एक नुक्ता जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने उठाया।
پھر اس کے بعد جسٹس امجد رفیق صاحب نے یہ بھی لکھا کہ زخمی نے مدعی کو کال کر کے وقوع کے بارے میں بتایا، مدعی خود موقع پر موجود نہیں تھا، یعنی جو مقتول جاوید بٹ کی اہلیہ تھیں ان کی جانب سے مقدمے کو جو مدعی ان کے بیٹے تھے حمزہ جاوید، ان کو کال کی گئی اور ان کو اس وقوع سے متعلق بتایا، یہ بات بھی آن ریکارڈ آئی ہے۔ اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ جو تفتیشی افسر تھے انہوں نے ملزم سے کیا تفتیش کی۔ جسٹس امجد رفیق صاحب کے روبرو تفتیشی افسر نے یہ بات واضح بتائی کہ ہم نے سیف سٹی کے کیمروں سے مکمل طور پر ویڈیو کو دیکھا، ہر زاویے سے اس کو چیک کیا، لیکن ویڈیو میں کہیں بھی ملزم امیر فتح نظر نہیں آ رہا۔ تو جسٹس امجد رفیق صاحب نے تفتیشی کے اس بیان کو اور اس رپورٹ کو عدالتی فیصلے کا حصہ بنایا اور یہ لکھا کہ علاقے میں سیف سٹی کیمرے ہونے کے باوجود پولیس تفتیش کے مطابق ملزم امیر فتح نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد جسٹس امجد رفیق صاحب فیصلے میں لکھتے ہیں کہ وقوع 2 بجے ہوا، جبکہ مقدمے کی FIR 4:40 پر ہوئی۔ زخمی نے ڈاکٹر کے سامنے ملزم امیر فتح اور دیگر ملزمان پر اسے زخمی کرنے کا الزام بھی نہیں لگایا، یعنی زخمی نے جو بیان دیا انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر کے سامنے امیر فتح کا بھی نام نہیں لیا اور دیگر کسی ملزم کا نام بھی انہوں نے نہیں لیا۔ اس کے بعد پولیس نے موبائل ریکوری کے لیے ملزم کی گرفتاری کے لیے ضمانت منسوخی کی استدعا کی تھی۔ یہ ایک بات تھی، یعنی صرف ایک وجہ سے تفتیشی نے کہا کہ ہم صرف اس وجہ سے ملزم امیر فتح کی گرفتاری چاہتے ہیں کہ ان سے موبائل کو ریکور کیا جائے۔ جسٹس امجد رفیق نے فیصلے میں یہ لکھا کہ وکیل صفائی کے مطابق زخمی خاتون ملزم کو شناخت نہیں کرتی ہے، سابق دشمنی کی بنیاد پر ملزم کو نامزد کیا گیا ہے، اور جسٹس امجد رفیق صاحب نے یہ بھی اپنے فیصلے میں لکھا کہ کیونکہ اس معاملے میں شکوک و شبہات ہیں تو معاملہ مزید انکوائری طلب ہے، اسی بنیاد پر ملزم کی عبوری ضمانت کو کنفرم کیا جاتا ہے اور 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض یہ عبوری ضمانت کنفرم کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جس پر جسٹس امجد رفیق صاحب نے ملزم امیر فتح کی عبوری ضمانت کو کنفرم کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جسٹس امجد رفیق صاحب فیصلے میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ عبوری ضمانت کنفرم کرنے کا ہے یہ اس مقدمے کے یعنی مقتول جاوید بٹ کے مقدمے کے ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ ٹرائل کورٹ اپنے طور پر غیر جانبدار ہو کر اس مقدمے کا فیصلہ کرے گی۔ تو اب اس مقدمے کا چلان ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جائے گا جہاں پر ملزمان پر فرد جرم عائد ہوگی اور پھر ٹرائل کورٹ اس کا حتمی فیصلہ کرے گی، لیکن فوری طور پر جو ملزم کو ریلیف ملا ہے کہ ملزم امیر فتح جس کو اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا اب وہ خطرہ ٹل چکا ہے، عبوری ضمانت کنفرم ہو چکی ہے۔ اب جب ٹرائل کا آغاز ہوگا تو پھر ملزم ٹرائل کورٹ میں پیش ہوگا اور پھر حتمی فیصلہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ اس مقدمے میں کرے گی کہ آیا امیر فتح مجرم ہے یا اس مقدمے سے بری ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ اب ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے۔ جی